ଆମର ଆଜି ଭୋଜି ହବ, ସବୁ ସାମାନ ଆସିଗଲା। ଭୋଜି ପାଇଁ ସାମାନ ଆଣିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଲ। ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଭୋଜି ସାମାନ ଆଉ ଚାଲ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଭୋଜି ସାମାନ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବ। ହଁ, ତାପରେ ସବୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବ। ସବୁ କରିଦେବ। ସବୁ ଚିକେନ୍ ବଗଡ଼ା ଖାଇଦେବ। ସେୟାର ବି କରିଦେବ। ସେୟାର ବି କରିବ। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। କ'ଣ କରିଦେବେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ। କ'ଣ କରିଦେବେ ଆଉ ଥରେ? ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ। ନୂଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧା ବୋଲି କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ। ଓ କି ହସ। ଚପଲ କିଣି ସାରିକି ଆସିଗଲି, ଟିକେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇଦେବା। ଆସିଲା ପରେ କେମିତି କମେଡି କରୁଛି ମୋ ସହ। ଅନେଇକି କହିଲେ ହବ ନା ଏଇଟା? ଚୋରଣୀ ଭଳିଆ ଚୋରି କରୁଛୁ କି? କହୁନୁ ବନ୍ଦ କର। ତୁ ମୁହଁଟା ଖୋଲିଲେ ବନ୍ଦ ହବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋସେସିଂ ବାହାରିବ। ବାବା, ମୁଁ ସେଲିବ୍ରିଟି କି ମତେ ଦଉଛ? ହଁ ହଁ ହଁ, ଦେ ଦେ ଦେ, ରହିଯା। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाय, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ। हाँ एटा रखी दे। फुलटा भाई को दिया हला, भाई को दे देले। ओके ओके, एटा गाड़ी रे रखी दे। आगे आगे भाई हमर तमिल हीरो वाला देखाउ नांदी। समस्या ठीक अछि भाई खाली नुआ नुआ ड्रेस काढियार रहले। वीडियो रे भी एते मन जे भाई पूरा जाजपुर रु दौड़ी दौड़ी पळे आछन वीडियो रे बोली। मु आसे केवल ए वीडियो पे भाई हमारा वीडियो करी बोले देखो नुआ हेयर कट करी आछन भाई। हम मने मने सेलिब्रिटी भाई, हमर चुपचाप तमिल हीरो। आर वर्ष इलेक्शन ने छिड़ा हेबे जहा लागु जे। तू कौन? मु कैमरामैन। अरे यार तो भुजी भुजी कर टॉप जगह को होंगी भुजी। स्टार्ट इरे कौन है जी भाई? कांदुची कौन भाई? कौन है जी? बहुत कष्ट रे आसे वीडियो रे बेलाटा बडी गला। हे भगवान, कौन है जी? बेलो बडी गोटिया पिला से बबुलो मते बर्बाद कर देला। आपण को कौन से बर्बाद कला? आपण सेटा कहंतु। सकाळ 6 टा फोन करथिली। से सकाळ 6 रे आसियो बोली
संध्या 6 कर देला ସନ୍ଧ୍ୟା 6 କରିଦେଲା ଆଉ ଆଇଲା ବସିକିନା କ'ଣ ଅଛି बहुत हॉट ନା को टच କିଛି कला ନାହିଁ। मते ଏଇଠି କାଟିଲା ତାମାନେ କହିବେ କ'ଣ ଆପଣ? କହିବି କ'ଣ जति म त हानि की ठीक कर दंती ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ପଚାରନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଖାଇ ସକାଳୁ ଟିକେ ଭୋଜି ହେଉଛି ଆଉ ପେଟକୁ ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ତ ପିଆଜ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନନା ଆମର ପିଆଜ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ तो भलो पानी आनिलानी जी ମଟନ୍ ତ ରେଡ଼ି ମକଇ ଫୁଟିଲାଣି ଭାତ ମଟନ୍ ତାପରେ ଦିଆଯିବ ଏତେ ବହଳିଆ କ'ଣ पानी दिया हिनी बरा कोसा होची बरा କଷା ହେଉଛି ନାଇଁ हां कोसा तो सब शेष पानी देले खाली पानी गरम हलो ले आ हम बुझबा जी अरे आलू नै देलो आलू गोटे पीस नेलु देखिलु ये भाई माने देखो ये आसीगला आमर चाखी खाइबार मास्टर खाली भिडियो जमीती पीब जमीती खाली हो खाइब बोली बाबू देख केमती खाई दଉଛି देख तू बड़ चाखी गोटे सालट तो कटा चली खिया हम चलु चलु काटी चल महाप्रभु कर मटन टा आमर बागी जय जगन्नाथ भात रेडी मटन रेडी छाड़ खाई सरीगला पर से दिन घरे भोजी मो भाई कुकुड़ा बाड़ौची देख देसी कुकुड़ा भोजी कक देखिया तू कक देखिया तो भी आनी देछि एडी बारीपटे बागुटा के काटिबो खाना पीना सारी दे आम बाहर पड़ी बुलिया चल देखा लकी लकी यार
खाली पूजा दे दी पड़ा ही पड़ेगा पूजा खाली पैसा दे दी पड़ा ही पड़ेगा मूल यार जोड़ा जुआड़े जो खाली खाइब एटा एटा राखिया एटी थंडा है पीब एटी पुणी पानी पिऊँ आहरी खाऊँ देखो पाटी बुले पानी खाली मो मुहना केन्द्र भाई खाली खाली जुआड़े जो खाइब कौन फुलिया खाଇବା ଆସିଗଲା वही गुंडा कर ମା ପୁଅ ବସିକି ଖାଇବ तो एकदम मतलब मेरे हम तो बोल रहे हैं ये लोग देखो से आते हैं तो बहुत उठे वाला ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଯାଉଛୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ हां आडी ଚାଲ ବୁଲି ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା କମ ପାଣି ଏଠି ସସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ଯିବା ଆଇଛ ଟିକେ ବୁଲି ବଢ଼ିଆ ନା ଏଇଟା ବୋଧେ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବୋଟିଂ ଯାଇଥାନ୍ତା ରେ ଆଗ ଇଆଡେ କୋଠି ଦାଡ ଯିବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏସି ବନ୍ଦ କରିଦଉନୁ ପରେ ଆମ ଗାଡି ଭଲ କଥା ଦେଇ ନରେ ଭିଡିଓ କା ଖାଲି କନି ବଡ କେତେ ବନ୍ଦ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲୁ Vengi. Aso. ओए कुआड़े आइजु कुआड़े बोले मुहटा देखेल कुआड़े ई आज को मीटिंग थला कि कौन हिज नेबु कि ना ये पूरा देखो पहाड़ उपरे पूरा घर है सब पार्क है पहाड़ उपरे ये आसीगला सेल्फी पॉइंट हीरो आमर फोटो उठेबे छिड़ा है पड़े बाबा रे कि स्टाइल देख छे पहाड़ पर बुलिया बहुत बढ़िया लगुच भल डिजाइन भी तैयारी है सब महानदी कूल पूरा बढ़िया जगह
କରିକି ଦେଖାଉଛି। ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଲି। ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଏଇଠି ରହିପାରିବେ 6,000 ଟଙ୍କା, 5,000 ଏମିତି। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ପିକନିକ୍ ଆସିଲେ ରହିପାରିବ। କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୁକୁର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କି ଖେଳ ଚାଲିଲା। चलो चलो बस बस बस। ए लगी बसो, आसो, चलो चलो। इयाड़े आसो लकी लकी एपटे आसो। ओहो हो बाबा रे कौन है जी को बेलार जन्म होइदिलो आ कौन अछि ମହାନଦୀ ଭିତରେ କେତେ କାମ କେତେ ପାଇଲିଂ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛୁ କେତେ ତଳୁ ବହୁତ ତଳୁ ପାଇଲିଂ ମାରିଥିବ କାହିଁକି ନା ବାଲିଟା ନା କେମିତି ପାଇଲିଂ ମେସିନ୍ ଅଲଗା ଭାଉଜ ଘର ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଛାତ ଉପରୁ ଆସିକି ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଲ୍ଫିରେ ବାବା ସେଲ୍ଫି ଦୁନିଆ। ପୋଜ ଦିଆ ନିଆ ଚାଲିଛି।